Guys, ito. You know, ano to, Chip? Hindi ko alam din kung Underwater survey underwater survey. ng hull survey. Walang diver. Pero walang diver, guys. Ang ginagamit guys ay remote control na with light, with propeller para dumikit sa, yun, palalim na guys, sa hull. Yan. Underwater drone. Underwater drone, guys. May ganun pala, guys, no? Yun, makikita nyo guys doon, no? Yun, no? May camera yan, guys. Yan. Hindi makita dito, guys. Ganun yung ano na dito, guys. Dito lang yan sa Rotterdam, guys. So, mostly check yung kapal ng hull. O, okay pa siya. Ayun, oh. Bante na naman siya. Pumunta roon. Parang alien, guys, ano? Liwanag, tapos didikit na naman doon. May gulong yan siya, guys. Oo. Whoop. Lipat na naman doon. Tayo. Ayan. Oo, may ilis din yan. Ilalim naman siya. So, connected with cable, guys. Ayan, may cable pumunta doon. Computerized. So, ma-area lang yung ano. Meron siya, dalawang ano, ayan o, isa pa. Yan o, yan makita. So, mostly yan, parang schedule na siguro mag-dry dock. So, high-tech na. Kaya, malupit. Hanggang papuntang dun sa LEC. Pati si chest, guys. Check nila yan. Kaya high-tech. Kargada dito, guys. Habang nagdi-discharge. Okay. Ano? Atake na, guys. Na. Oh. Kasi may LEC yun. Ano yun, na-remote niya. Yan na siya, oh. Oh, diba? Ang galing. Yan siya, oh. Liwanag, may gulong, 4. Mas may abante yan. Ganun lang. Ganun ka-high-tech. Mostly pag ganyan sinusurvey yung hull, ay schedule for dry dock kung okay pa o hindi. Yun lang, guys. All the way from Rotterdam, Netherlands. Shoutout sa magin ako. Love you. Tapos yung resulta niyan, guys, isi-send via email dito sa parko na to.